Oke ya, jadi rekan-rekan media nanti langsung diterjemahin aja wakilnya paham pada bahasa Jermannya. Oke rekan-rekan media yang saya hormati. Seorang tadi ya. Iya, iya. Nanti I help you ya. Jadi dia bisa bahasa Jerman, jadi nanti pakai bahasa Jerman. Kita akan sampaikan tentang, jadi di sini pada dasarnya Mr. Joachim di sini menikah di Indonesia tahun 2010 ya, Hilman Abdul Ripai, Denny Handaya, Alia Fatimah Puspasari, Iwan Kurniawan, Indriani Sutrisna, Insinyur Bernadi Rahayu, Tiffany Aprilia, PT Donnelley Indonesia, Notaris Dia Astuti Pertiwi sebagai turut tergugat 1J ya, turut tergugat Notaris Nur Yasin turut tergugat 2, Notaris BP Suprapti SH itu turut tergugat 3-nya. Ya, nah ini pada dasarnya yang kita lakukannya itu hampir seluruhnya itu berasal dari Mr. Joachim. Ya, boleh dibilang begitu. Nah, kedutaan Jerman yang ada di sini juga kalau nanti sampai ke telinga mereka, ini sampai ke negara Jerman kan juga memalukan bangsa Indonesia sendiri. Maka di sini tentu kita harapkan campur tangan pemerintah Indonesia, baik dari Pak Presiden Prabowo, Pak Kapolri Listio Sigit, Bapak Ketua Mahkamah Agung, Ketua PN, Ketua PT, ya, dan tentunya jajaran para penegak hukum dan aparat lainnya untuk memperhatikan kasus ini supaya kasus ini tidak berlarut. Mengingat ini kasus sudah berjalan lama dan sampai sekarang belum selesai juga, maka kami harap kasus ini bisa selesai dengan baik, di mana Mr. Joachim mendapatkan hak-haknya, ya, dan supaya nama Indonesia tentu bisa harum, ya. Bahwa erstmal die Bitte, musste aber dann 2 Jahre später feststellen, dass auch mein Eigentum in Grande di Pelaia verkauft wurde, weil da neue Eigentümer drin waren. Ich habe die vor Ort besucht und die haben mir gesagt, das haben sie erworben von Maikes Mutter. Also diese erworben meinen Sie? Gekauft. Erworben. Aha. Eigentum erworben. Gekauft. Also Ihre Firma? Nein. Ja, also hier, also das Land. Nein, das Land auch nicht, sondern es gibt neue Käufer. Das sind neue Eigentümer in den Häusern in Grande di Pelaia. Die haben das von Maikes Mutter gekauft. Oke, Asma. Oke, nah jadi tanah warisan yang ada di sini itu yang mana itu kan kepemilikannya berdua ya, Pak Joachim dan istri. Ternyata itu dijual oleh keluarga pihak istri. Di luar pengetahuan Pak Joachim. dan tanpa persetujuan. Verbindung mit Indonesien. Ich war das erste Mal 2008 hier und ich bin jedes Jahr mindestens 2-mal in diesem wunderschönen Land. Habe ich natürlich ein persönliches großes Netzwerk mit Unternehmern und ich habe einen von den Unternehmen mein Leid geklagt und der hat mir meinen jetzigen Anwalt, den ich sehr vertraue, Mr. Benny empfohlen und da habe ich 2019 Benny meine Situation erklären können und er hat sich meiner angenommen. Oke, so jadi also Entschuldigung, können Sie vielleicht noch einmal erzählen? Also kurz, das war so, es tut mir leid. Jetzt habe ich auch meinen Faden verloren. Ich habe dann in den 2019, als dann meine Häuser in Grande di Pelaia verkauft worden sind, aufgrund meines Netzwerks, was ich hier seit 17 Jahren habe, von Geschäftsleuten, einen dieser Geschäftsleute mein Leid geklagt und dieser hat mir dann meinen jetzigen Anwalt, den ich zu 100% vertraue, empfohlen und er vertritt mich seit 2019. Jadi diceritakan dulu sebelumnya Herr Joachim itu sebetulnya sudah lama di Indonesia, jadi punya hubungan yang erat dengan orang-orang di sini karena memang ada perusahaannya itu membawa furniture atau mebel dari Indonesia untuk dijual di sana. Jadi hubungannya sudah sangat baik gitu di sini. Nah, tapi dikarenakan kasus tersebut ya jadinya memang harus berproses seperti itu. Beruntung sekali ada Pak Benny sebagai pengacaranya di sini yang menyarankan bahwa kasus ini perlu dilanjutkan seperti itu dan sangat support sekali untuk terus berlangsungnya case ini sampai selesai. Jadi tentu berlaku sah secara hukum. Nah atas dasar itulah kami lakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata dan tentu kami berhak investasi di Indonesia. Ya tentu ini juga sumber devisa buat negara kita. Kalau sekarang orang-orang Jerman ini kecewa, jangankan orang Jerman atau orang katanya bahwa dokumen-dokumen ini
sebetulnya harus berdua. Ini kan setengah-setengah bagian. Ini jelas nih. Jadi ada kontraknya gitu ya. Nah, Anwalt veranlasst, dass der Totenschein, also der Tod meiner Frau hier in Indonesien, erstmalig über Tahun 2022 itu kematian istrinya, karena kan pada saat itu meninggalnya di Jerman. Nah pada tahun 2022